बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल से दुनिया के एक बड़े मुल्क से शुरू होने वाली वायरल बीमारी किस तरह से अब एक आलमी वबा बन चुकी है, और हम देख रहे हैं कि अब मुकम्मल तौर पर इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और इसी तरह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वायरल डिजीज़ वक्तन फ़वक्तन अटैक करती हैं और परेशानी का बाइस बनती हैं। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में वायरल डिज़ीज़ के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वायरल डिज़ीज़ क्या होती हैं, ये कैसे फैलती हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स और प्रिवेंशन क्या होते हैं, इन तमाम की डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दिनों हर एक इनके बारे में बखूबी जानता है। आइए हम मुख्तसरन बात करते हैं। दोस्तों, तमाम वायरल डिज़ीज़ हमेशा पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, इसलिए इनमें पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर आप किसी वायरल डिज़ीज़ का शिकार हैं या कोई डिज़ीज़ फैली हुई है तो ऐसे प्लेसेस पर जाने से गुरेज किया जाए कि जहां बहुत ज़्यादा लोगों का मजमा हो, लाइक पार्टीज़, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास, स्टेडियम्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। इसके अलावा ऐसे अफराद से जिन्हें खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा करीब जाने से और सोशल गैदरिंग से अवॉइड किया जाए। और अगर आप इन बीमारियों में मुब्तला हैं तो गैदरिंग में जाने से गुरेज करें या मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ बहुत ज़्यादा नाक बहने की सूरत में टिश्यूज़ और डिस्पोजेबल मटेरियल का इस्तेमाल करके इन्हें अच्छी तरह डिस्पोज कर दिया जाए। अच्छा, इसके साथ मैं एक बात की याद दहानी करता चल कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो एलर्जिक राइनाइटिस में काफ़ी तफसील के साथ बहुत सारे हिफाजती इक़दामात और एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से बीमारियाँ किस तरह से एक दूसरे को लगती हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसे देखकर आप काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए मुख्तसरन आपको बताते हैं कि जब भी कोई मुतासरा मरीज़ छींकता या खांसता है तो बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स इस मरीज़ के मुंह से निकलते हैं और ये ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के सांस के ज़रिए से आँख, मुंह और कान से इसे इफ़ेक्ट करते हैं और इस तरह वो भी इस वायरल डिज़ीज़ का शिकार हो जाता है। इसके साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि पब्लिक प्लेसेस पर थूकने से परहेज़ करें। जब भी बाहर निकला जाए मास्क लगाया जाए। इससे ये होगा कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे आपसे, और अगर दूसरे इन्फेक्टेड हैं तो आप इनसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मास्क सिर्फ घर से बाहर निकलते हुए, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हुए ही लगाया जाए, और अगर आप इन बीमारियों से इन्फेक्टेड हैं तो घर में अलग रहते हुए भी इसको लगाया जा सकता है। जैसे ही आप घर में आएँ या खाना खाने बैठ रहे हैं या अगर आपने किसी से बाहर हाथ मिलाया है तो फ़ौरन आते ही साबुन से हाथ धो लें। इसके लिए हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ जरासीम कुछ लिक्विड आते हैं, इनका इस्तेमाल भी मुफीद होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हाथ धोने के लिए किसी ख़ास एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि कोई अच्छा मेयारी साबुन इसके लिए काफ़ी है। अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हाथों को धोया जाए। इसके लिए आप लोगों को इसका तरीक़ा और टाइम बताना भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स इस तरीके को तक़रीबन जान चुका है। बस ये ख्याल रखा जाए कि हाथों को वक्तन फ़वक्तन धोया जाए, इसलिए कि इन्फेक्टेड हैंड अगर आपके मुंह, नाक या आंखों से लगेंगे तो इनके ज़रिए से बीमारी लगने का ख़तरा हो सकता है। और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं और इसके लिए उन्हें वज़ू करना होता है, और अगर कोई नॉर्मल तरीक़े से मिसवाक के साथ वज़ू करता है तो उसे 2 मिनट तो लगते ही हैं, तो काफ़ी हद तक इसके हाथ, मुँह, पैरों वगैरह की पाकी और सफाई हो जाती है। तो कोशिश ये की जाए कि बावज़ू रहा जाए। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इन अलामात या साइन सिम्टम्स की कि जो किसी वायरल डिज़ीज़ या जो बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, इससे मुतासिर होने से आएंगे। तो इसमें सबसे पहले मुतासरा मरीज़ में बुखार की अलामत नज़र आएगी। सर दर्द हो सकता है, गला ख़राब होना भी एक मरकज़ी अलामत है। ऐसा महसूस होगा कि गला छिल गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट होंगे, और जब भी आप खांसेंगे
درد ناقابل برداشت ہوگا، کھانسی خشک ہوگی۔ ویسے تو یہ مرض خود ہی اچھی غذاؤں، کچھ ہومیوپیتھک دواؤں، ہربل ٹریٹمنٹس اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر علامات برقرار رہیں تو مرض بڑھ کر نمونیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ جب بھی اس بیماری کی علامات آئیں فوراً اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور اپنے استعمال کی اشیاء کو الگ کر لیں تاکہ دوسرے گھر کے افراد محفوظ رہ سکیں۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ تفصیلات وائرل ڈیزیز کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن سمٹمیٹیکلی دی جاتی ہیں، اور اس وقت جو پینڈیمک وائرل ڈیزیز ہے اس کے مختلف سمٹمز آ رہے ہیں، تو اسے بھی سمٹمیٹیکلی ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس میں اگر جسم اور سر میں شدید درد، سانس کی تکلیف، معدے کی خرابی، پیچش ہو اور پینڈیمک پازیٹیو ہو تو مریض کو ناجا 1 میں دی جائے۔ صرف 4 ڈراپس 1 چمچ پانی میں ملا کر یا براہ راست زبان پر ڈال کر دی جا سکتی ہے۔ اس میڈیسن سے پیشنٹ کو بہت ریلیف ملے گا اور ان تمام تکلیفات سے اسے نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرے دن ایک خوراک چائنا 1 4 ڈراپ 1 چمچہ پانی میں ملا کر یا براہ راست زبان پر ڈال کر دی جا سکتی ہے، جس سے ویکنس اور دیگر تکلیفات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوستو جیسے ہی نزلہ زکام، سر درد، بخار کی کیفیت شروع ہو یا ایز اے پریونٹیو میڈیسن کے طور پر انفلوزینیم 200 ویکلی دی جا سکتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ اور میڈیسنز ہیں جو سمٹمیٹیکلی دی جائیں گی۔ ان میں آرسینک ایلبم 30، ایکونائٹ 30، بیلیڈونا 30 اور برائنیا 30 بہت افیکٹو میڈیسنز ہیں، اور ان تمام علامات میں جو کہ اوپر بیان کی گئی ہیں یا پینڈیمک ڈیزیز میں بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں، اور ان کے بہترین رزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں، اور اس سے بیماری کی سیویرٹی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ ان تمام میڈیسنز کو لینے میں ہر میڈیسن میں کم از کم 15 سے 20 منٹ کا گیپ دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ادروائز 2 میڈیسنز کو ملا کر 2 گروپ بنا لیے جائیں اور انہیں دن میں 3 سے 4 بار یعنی صبح دوپہر رات یا صبح دوپہر شام رات لیا جا سکتا ہے۔ 4 ڈراپس براہ راست زبان پر ڈال کر یا 1 چمچہ پانی میں ملا کر، اور چھوٹے بچوں کو 2 ڈراپس 3 وقت 1 چمچہ پانی میں ملا کر دی جا سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا دوستوں کہ ان میڈیسنز کے بہت اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ بیماری کی سیویرٹی زیادہ ہے تو ان میڈیسنز کو 2 گھنٹے کے وقفے سے ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ انڈر دی کنسلٹیشن آف ہومیوپیتھک فزیشین ہی ایسا کیا جائے، جس کے لیے کوشش کی جائے کہ اپنے نیئرسٹ ہومیوپیتھ سے رابطہ کیا جائے تاکہ ایز پر نیڈز یا ایز پر سمٹم آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ اس لیے کہ ویسے تو میجورٹی میں اس کی سیویرٹی کم ہے، لیکن ایجڈ افراد اور بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر ان افراد میں یہ جو اس کی کیئر نہ کرے خطرہ بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آج جو وائرل ڈیزیز کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ کو پسند آئے گی۔ اسی طرح میرے دیگر ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔